الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہے تھے. ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی ہوتی ہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی بہن ہوتی ہے، اور اسی گھر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا تھا. آج کی رات اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، ابھی نیند لگی نہ تھی، کچھ غنودگی طاری تھی، گویا کہ نیم بیداری کا عالم. کچھ سو گئے ہیں اور کچھ بیدار ہیں کہ پوری طرح نیند بھی نہیں لگی اور پوری طرح بیداری بھی نہیں. اتنے میں یہ ہوا کہ اوپر سے چھت پھٹ گئی اور دو فرشتے اوپر کی طرف سے آ گئے. ایک جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اوپر کی طرف سے چھت کی طرف سے دونوں فرشتے اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ آپ اٹھیے اور ہمارے ساتھ میں چلیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں اور ان دو فرشتوں کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں اور یہ دونوں فرشتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کعبۃ اللہ تشریف لاتے ہیں. کعبۃ اللہ میں حتیم کے پاس کعبے کا ایک حصہ جو چھوٹا ہوا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، وہاں پر آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر لٹا دیتے ہیں. لٹانے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو کھول دیتے ہیں، گویا کہ روحانی آپریشن ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ پھاڑ دیا گیا اور سینے کے اندر سے دل کو نکالا گیا اور ایک تشت تھا اور وہ سونے کا تھا اور اس کے اندر حکمت اور ایمان رکھا ہوا تھا. ان فرشتوں نے پہلے تو زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو اور آپ کے دل کو دھویا اور پھر اس کے بعد جو حکمت اور ایمان کا کٹورا تھا اس کے اندر سے ایمان اور حکمت آپ کے دل کے اندر ڈالا اور پھر اس کے بعد دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور اس کو ٹھیک کر دیا، گویا کہ اس کو سی کر بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا. یہ واقعہ معراج کے واقعات کی پہلی کڑی ہے. معراج کے واقعے میں سب سے پہلے نمبر پر یہ بات پیش آئی. اس کے اندر پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ کا فرشتہ اوپر سے آیا چھت کو پھاڑ کر، حالانکہ راستہ بھی موجود تھا اور اللہ کے فرشتے کو اندر آنے کے لیے دروازے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھت کو پھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا فرشتہ تو کہیں بھی آ جائے، اسے دروازے کی بھی ضرورت نہیں.
दरवाजा बंद हो लेकिन फरिश्ता अंदर आ सकता है। अल्लाह ने एक लतीफ जिस्म उनको अता फरमाया है। उस लतीफ जिस्म की वजह से, जैसे कि हवा आप देखते हैं कि हवा चारों तरफ आप बंद भी कर दे तो हवा कहीं न कहीं से घुस के आ जाती है, इसी तरह अल्लाह का फरिश्ता भी बड़ा लतीफ जिस्म रखता है और उसके लिए इन चीजों की जरूरत नहीं हुआ करती। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का फरिश्ता छत को फाड़ कर ऊपर से आता है। इसके अंदर इशारा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है, आपके साथ एक हैरत अंगीज वाकया पेश आने वाला है। ऊपर से छत का फटना इस बात का इशारा है कि आपको ऊपर बुलाया जाने वाला है। ऊपर से बुलाने की तरफ इशारा देने के लिए छत को फाड़ कर आते हैं अल्लाह के फरिश्ते, और फिर उसके बाद आपके सीने मुबारक को चाक कर देते हैं। इसको शक के सदर कहा जाता है, सीने को चाक करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे वाकयात 4 दफा पेश आए। मैंने इससे पहले भी आपके सामने तफसीलन इस बात का जिक्र कर दिया है। बचपन में जबकि आप हलीमा सादिया के मकान पर थे, वहां भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सीने को फरिश्तों ने आकर चीरा था और फिर उसके अंदर कुछ चीजें करके उसको साफ कर दिया था। ये पहला वाकया था। फिर इसी तरीके पर नबूवत के दिए जाने से पहले भी वाकया पेश आया था। इस मौके पर भी ये वाकया पेश आया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक फाड़ा गया, चीरा गया और आपके दिल को निकाला गया और उसको जमजम के पानी से धोया गया और फिर उसके अंदर हिकमत और ईमान को डाल दिया गया। सवाल यह पैदा होता है, हिकमत और ईमान क्या ये नजर आने वाली चीजें हैं? क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? क्या उसको रखा और उठाया जा सकता है? हमारे पास ईमान है, आप सबके पास माशाअल्लाह ईमान है। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब साहिब ईमान हैं और हिकमत के माने इल्म के आते हैं। बहुत सारे अहले इल्म भी मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद होते हैं, लेकिन इल्म कहां है उसको हम देखें, ईमान कहां है हम उसको देखें या उसको पकड़ें या उसको उठाएं और रखें, कहीं डालें कहीं ले जाएं, ऐसा तो होता नहीं। तो अल्लाह के फरिश्ते जो लाए थे वो किस शक्ल में लाए? समझना चाहिए कि हमारे और आपके नजदीक ये चीजें ईमान हो, इल्म हो, हिकमत हो, तकवा हो, नमाज हो, ये सब चीजें अगरचे कोई जिस्म नहीं रखती, लेकिन अल्लाह चाहे तो उसको जिस्म की शक्ल में ला सकते। जिस्म में अल्लाह उसको तब्दील कर दे। इसी तरीके पर यहां हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से यह हुआ कि फरिश्ते ईमान को लेके आए और इसी तरह हिकमत को लेके आए, और वो हिकमत और ईमान किस शक्ल में और कैसे वो तो किसी ने देखा नहीं, वो तो अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह के नबी जानते हैं। कहते हैं कि चीजें आपके दिल में डाली गई, गोया के तकमील की गई, आपको संवारा गया। इसमें इशारा है कि इंसान का असल संवरना दिल से हुआ करता है। दिल असल होता है, जिस्म असल नहीं हुआ करता। जिस्म के बजाय रूह असल होती है और दिल असल हुआ करता है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना फिल जसदि लमुज़ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। कान खोलकर सुन लो, जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, जब वो दुरुस्त रहता है जिस्म भी दुरुस्त रहता है, जब वो खराब होता है तो जिस्म भी खराब हो जाता है। जान लो कि वो दिल है। देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के यहां से रूहानी तरबियत हो रही है और आपके दिल को संवारा जा रहा है और शुरू से संवारा जा रहा है। आप जब से पैदा हुए तब से भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। इस तरह आपको बढ़ाते 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 यहां तक ले आए हैं कि अब ये मौका आया कि आप न सिर्फ ये कि इस कायनात में इस जमीन पर रहे, आप आसमानों पे तशरीफ ले जाए। उसके लिए अब तैयारी हो रही। ये तैयारी करने के बाद सीने को बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद बुराक लाया गया। बुराक एक जानवर है, आसमान से उसको लाया गया था।
जन्नत का एक जानवर, उसके बारे में हदीस में आता है कि खच्चर से थोड़ा सा छोटा था और गधे से थोड़ा सा बड़ा, और उसकी रफ्तार का यह आलम कि जहां तक इंसान की नजर जाती है वहां उसका कदम पड़ता है। अगर आप खुले मैदान में हो, चटियल मैदान में खड़े हो, दूर दूर तक कोई इमारत मौजूद न हो, अब वहां आप निगाह डालें, जब आप निगाह डालेंगे तो आपकी निगाह ता हद नजर जहां तक पहुंचती है, उस जानवर का एक कदम वहां तक जाके पहुंचता है। उसकी तेज रफ्तारी का आलम क्या होगा? ऐसा तेज रफ्तार जानवर, इसीलिए उसका नाम है बुराक। बर्क के माने आते हैं बिजली। बिजली होती है ना, कैसे कूदती है, बिजली कैसे जाती है, आप यही देखते रहते हैं, पता नहीं कहां पहुंच जाती है, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क को पहुंच जाती है, और एक लम्हे के अंदर इधर से उधर गश्त करके आ जाती है। इसी तरीके पर यह भी बर्क रफ्तार एक जानवर था, इसलिए उसका नाम है बुराक। और बाद लोग कहते हैं कि बुराक को बुराक इसलिए कहते हैं, बर्क के बारे सफेद के भी आते हैं, और वो जानवर बिल्कुल सफेद था, इसलिए उसका नाम बुराक रखा गया है। बहरहाल दोनों भी हो सकते हैं कि उसकी सफेदी की वजह से भी और उसकी बर्क रफ्तारी की वजह से भी, दोनों वजह से उसका नाम रख दिया गया बुराक। ये बुराक अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए आसमानों से भेजा, और इस बुराक के ऊपर पहले भी बाज और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सवार कराया था। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बारे में जो आप पढ़ चुके होंगे या कहीं सुन चुके होंगे, जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी बचपने की हालत में थे, शीर खारगी की आलम में थे, उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, आप अपने बच्चे को और अपनी बीवी को दोनों को ले जाकर वे आपको गया मैदान में छोड़ दे। वो मक्के में लाके उनको छोड़े थे, और उस वक्त जो फरिश्ता आया था उसने भी बुराक लाकर हजरत सैयदना इब्राहीम को और हजरत हाजिरा को और उनके बच्चे को उसके ऊपर सवार किया था, और उसी के ऊपर सवार होकर तशरीफ ले गए थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बहरहाल वो बुराक जन्नत से लाया गया और उसको खड़ा किया गया, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से यह फरमाया गया कि आप अल्लाह के नबी इसके ऊपर सवार हो जाए, और आपको आसमानों की सैर के लिए ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर सवार हो गए। एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पीछे बैठ गए, लेकिन एक रिवायत यह कहती है कि जिब्रील अमीन भी और मीकाईल, दो फरिश्ते जो आए हुए थे, वो उस जानवर के दाएं और बाएं उसको पकड़े हुए थे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऊपर बैठे हुए थे। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के नबी को सहारा देने कुछ देर के लिए तो जिब्रील अमीन पीछे बैठ गए होंगे, फिर उतरकर इधर और इधर दो फरिश्ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लेके चले होंगे। गोया कि आप जो है बीच में बैठे हैं, दो फरिश्ते आपके लिए खादिम बनाकर भेज दिए गए हैं, और वो उस जानवर को पकड़ के लेके चल रहे हैं। जब चलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो जानवर जरा सी शौखी करता है, जरा सी शौखी करता है और हलने लगता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ी सी उससे तकलीफ होती है। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं, अरे बुराक, शौखी क्यों कर रहा है? आज तेरे ऊपर एक ऐसी हस्ती सवार है कि उनसे ज्यादा मुकद्दस न तेरे ऊपर पहले कोई सवार हुआ, न आगे कोई सवार होने जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और आपके तकद्दुस को जाहिर करते हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, और हदीस के अंदर आता है कि जिब्रील के इस कहने के बाद वो जानवर पानी पानी हो गया, पसीना पसीना हो गया, गोया के शर्मिंदा हो गया। उसके बाद सवारी के लिए हुक्म होता है और चलना शुरू करते हैं। चलते हुए जब आगे बढ़ते हैं, वो तो बर्क रफ्तार सवारी थी,
ایک ایک قدم پتہ نہیں کہاں پہنچ رہا تھا. یہ پلینے کیا، یہ دنیا کی ہوائی جہازیں کیا، یہ دنیا کی اور مختلف قسم کی سواریاں کیا، یہ سب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس سے زیادہ برق رفتار یہ سواری چلی جا رہی تھی، قدم بڑھاتے بڑھاتے اور چلتے چلتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر کہتے ہیں اپنے اس براق کو کھڑا کر کے کہ اے اللہ کے نبی آپ یہاں پر اترے اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اللہ کے نبی اترے، 2 رکعت نماز وہاں پر ادا کی اور اس کے بعد پھر سوار ہو گئے. جبریل نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا موقع ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا. فرشتے نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں، یعنی مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ میں 2 رکعت پڑھائی، پھر آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام جہاں پر اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے وہ علاقہ آ گیا ملک شام کا. وہاں پر فرشتے نے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز پڑھے، اور فرشتے نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے جایا کرتے. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے، آگے بڑھنے کے بعد وہاں کہتے ہیں یہاں بھی اترے اور 2 رکعت نماز ادا کریں. اللہ کے فرشتے نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس کا نام ہے بیت اللحم، یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھے. اللہ کے نبی نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی. یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ پر ایک عورت آراستہ پیراستہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ اس سے موڑ لیا. پھر ذرا آگے بڑھے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا ہے اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منہ موڑا اور آگے بڑھتے چلے گئے. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت کون تھی اور یہ بوڑھا آدمی کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جو آراستہ پیراستہ ہو کر آپ کے سامنے ظاہر ہوئی تھی وہ دراصل دنیا تھی. اس نے یہ چاہا کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لے. یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ دنیا کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیا. اگر آپ دنیا کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی پوری امت ہلاک ہو جاتی. اور فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ بوڑھا جو آپ کے سامنے آیا تھا وہ دراصل شیطان تھا. اس نے بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کی طرف سے منہ موڑ لیا، ورنہ یہ آپ کو اور آپ کی امت کو ہلاکت میں ڈال دے گا. الغرض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار چلے جا رہے تھے. براق کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کے قدم پڑتے تھے. اس طرح تیز رفتار اس براق پر سوار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف ممالک کو پار کرتے ہوئے، مختلف علاقوں کو پار کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں.